ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया ये साथी प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया पहला नशा पहला खुमार नैकार है नया इंतजार दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई एक पल जैसे एक जुग बीता एक पल जैसे एक जुग बीता जुग बीते मुझे नींद नहीं पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई उतजल दीपक चित मन मेरा फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा उतजल दीपक चित मन मेरा 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 उतजल दीपक इत मन मेरा फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा तरपत तरसत उम्र गवाई पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई ना कहीं चंदा ना कहीं तारे जोत के प्यासे मेरे रैन बिचारे ना कहीं चंदा ना कहीं तारे जोत के प्यासे मेरे नैन बिचारे भोर भी आस की किरण लगा पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई एक पल जैसे एक जुग बीता লিখেছেন সুকুমার রায়। শুনতে পেলাম পোস্টারে তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে, গঙ্গারামকে পাত্র পেলে, জানতে সাহসী কেমন ছেলে, মন্দ নয় সে পাত্র ভালো,
রং চড়িয়ে বেজায় গেল। তার উপরে মুখের গঠন অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতো। বিদ্যা বুদ্ধি বলছি মশাই, ধন্যী ছেলে অধ্যাবসায় 19টি বার ম্যাট্রিক সে ঘায়ল থামল শেষে। शिकवे है किससे है बातें है नगमे है शिकवे है किससे है बातें है बातें भूल जाती है यादें याद आती है बातें भूल जाती है यादें याद आती है ये यादें किसी दिनों सनम के चले जाने के बाद आती है यादें দাও ভালোবেসে বধূ ফুল ফোটানোর ছলে আমি ভরে দেব মধু। কেন তুমি চোখে সাজাবে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে, কেন সরুষি কেন জল আমাদের বকুল পালায় তীর জমেছে বসেছে মেলা দেখতে যাবো আমি তুমি একটা বাজে আস্তে 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 আমাদের বকুল পালায় আস্তে কর আস্তে কর আস্তে কর। বসেছে মেলা দেখতে যাবো আমি তুমি তুই কি বেরিয়ে যাবে কিন্তু আমি এখন খাইনি, এই তো জীবন। নমস্কার। এই তো জীবন, থাক না যেদিকে যেতে চায় প্রাণ, বেয়ার চালাও ফোয়ারা, চিনছিলি শ্যাম্পেন রাম। আরে খাও খাও বুধ হয়ে ডুবে যাও, দেখো চোখে চোখে সর্ষে ফুল করুক মাথা ঝিম ঝিম। লুরা লুরু কেন তোমার বয়স হয় না 16, আমার 19। টিং টিং, এই তো জীবন, চাক না যেদিকে দেখে যায় প্রাণ, বেয়ারা চালাও ফোয়ারা, চিনছিলি শ্যাম্পেন রাম। করছিস কেন এরকম? করো করো কেন? তুই হলো দাঁড়িয়ে গেল কেন? হয়ে যাচ্ছিস দেখ মোটে কি কি ভীষণ বড় এই কর্নটা চেঞ্জ কর না কেন? আরে যা থেকে দিয়ে দিক থেকে চেঞ্জ করেছে, এই ঘর থেকে চেঞ্জ করে করো না বাড়াবাড়ি বন্ধ কর না, বন্ধ কর না। আমি সাথে আরে মাইক থেকে
ही तो मेरा कोई नहीं है वो একটু সরে করো। किनारे তুমি একটু সরো না পেছনে।